म्यूजिक। जय माताजी मित्रों, स्वागत है आज एक नवा विडियो एडिटिंगनी अंदर। तो तमे जे डेमोनी अंदर जे प्रकारनुं स्टेटस जोयुं तेवुं जोरदार स्टेटस एडिटिंग करता शीखवानो छुं। जो तमे मारी चेनल पर नवा होय अने पहली वार आव्या होय तो प्लीज चेनल ने सब्सक्राइब एंड लाइक करी देजो। तो चालो विडियो शुरू करिए। मित्रों, तमे डेमोनी अंदर स्टेटस जोयुं तेवुं स्टेटस एडिटिंग करवा माटे तमारे अलर्ट मोशननी जरूर पड़शे। जो तमारी पासे अलर्ट मोशन ना होय तो तेने डाउनलॉड कर लेजो। त्यारबाद अलर्ट मोशन ने ओपन करो। अलर्ट मोशन ओपन कर्या बाद तमने आ प्रकारनुं इंटरफेस देखाशे। त्यारबाद तमारे नीचे प्रोजेक्टना ऑप्शन पर क्लिक करवुं। त्यारबाद आपणे फूल प्रोजेक्ट देखाशे અને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર ફૂલ પ્રોજેક્ટ આપેલી છે તો તેથી ડાઉનલોડ કરી લેવું અને પ્રોજેક્ટની અંદર પાસવર્ડ છે તો વિડીયોને એન્ડ તક પૂરો દેખજો। ત્યારબાદ તમારે પ્લસના ઓપ્શન પર ક્લિક કરીને ફોટો એડ કરી લેવાનો। ગેલેરી फोटो एड कर्या बाद तमारे फोटानी साइज फूल करी देवानी। त्यारबाद आ लेयर ने नीचे लई जवानी। त्यारबाद तमारे लेयर नीचे लई जाया बाद तमारे विडियो ने थोड़ा आगळ करी અને ફૂલ પર કરી દો। આને પર જઈ ક્લિક કરી વિડિયો અહીંથી ત્યારબાદ તમારી જોડે લોગો હોય તો લોગાને પણ એડ કરી લેવાનું। અને જો સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। તો આપણો વિડિયો બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે। तो ऊपर कॉर्नर पर क्लिक करी वीडियो ने सेव कर लेवो।